Dolce pre, imo raman siguro po ng gilumay si Miss Pink, mao nang gisugot ka. Gilumay da. Sige, atong bubuo kasi, atong suwayan. Le. Asin. Tuyo. Oh, suka. Ahos. Mata! Mata! Nausa ba ka, Jeffrey? Ako kang gibubuhag asin og tuyo suka o niya ahos kay ingon man sila nga gilumay daw tika. Lumay sa imong mata nga gimarinate naman ko nimo. Unya. Gilumay. Taka-taka raban mo. Gato man siguro kag baboy ko. Sorry pili. Gcash or sapatos? Comment na mo sa comment section. Kamu ba? Kamu di nakaangin dan eh.